আপনারা ক্যান্সেল করবেন না, আপনারা রাস্তা থেকে নেমে আসুন। সুদূর মক্কা মুসলমানের ওয়ান মুসলিম লীগের আপনাদের উপস্থিতি এই আন্দোলনে ধারণা করি ইসলামিয়া victims of different kinds of addiction such as mobile, alcohol, tobacco, and coca. Later on, I assumed that with the mentality of others by Jaliliya, with the mentality of not testing the Ahmad al-Sharia, al-Zamiyat al-Arabiya al-Islamiyya, was an activist and the leading representative of society to organize and present the law in program and investigation. মামনি জামাইজিন বাজারে সাইছে অচন্যে তো চলে 3 মাস হয়ে 3 মাস হয়ে ইয়ারে বছর হলো এ বছর আমার এ বছর हम दवा दिए थे बेटा और हज़रत लेला रिवाज के प्रेसिडेंट हज़रत मौलाना से यूसुफ अलीशाह रहमतुल्लाह बरकातहू आगे मंजूर करेंगे लेकिन जैसे हम प्रोग्राम आगे करेंगे इसमें दुनिया भर के जगह से लोगों को दावत देंगे और आप हज़रत को रिकॉर्ड किया जाएगा आप अपने रसूल के साथ तशरीफ ले आएंगे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि प्रोग्राम से हमें और हमारे बच्चों को इस अल्लाह की दूर से बचेगा ठीक है आप अल्लाह আমরা যদি পারি আমরা একটা প্রোগ্রাম করবো আপনারা সাথে ইনশাআল্লাহ।